Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Kik, bienvenidos a un nuevo directo de Final Fantasy XVI. Vaya, qué casualidad, me llaman por teléfono, un momento. Casualidades, justo era la peque. Bueno, ¿cómo estáis, guapísimos y guapísimas? Que hoy ha estado en boca de todos Final Fantasy XVI de manera indirecta, ¿no? Por comentarios de Alex. Uy, mira los ojos. El croma, es el tema croma. Por el tema de las misiones secundarias de Final Fantasy XVI, que sí, que es verdad que son misiones secundarias de esa manera. Hay alguna interesante, alguna con una trama oscura, como en el anterior stream que lo vimos, pero es que parece, señores, es Final Fantasy XVI. O sea, yo empecé a jugar desde el 7, no juego a los anteriores, sé que no juego al 6 y es sacrilegio. Lo jugaré algún día. Igual me pillo un día el Pixel, o sea, el Final Fantasy este del 1 al 6, que son Pixel Remaster. Me lo pillaré algún día la colección y jugaré al 6. Pero que lo de misiones secundarias chorras en Final Fantasy, así. Que en el 7 había que hacer sentadillas, que también en el remake, que a mí me divertía, pero joder. Pero bueno, sin más. A mí me está gustando, ¿eh? Es verdad que hay zonas más... se hacen más... aburridas o tediosas, pero es que luego el tema de los Icon compensa, pero es que compensa un montón y la historia está muy buena. Bueno, tenemos que volver a guarida, recordemos que han pasado 3 años, ¿eran 3 años? 5 años, no me acuerdo muy bien. Y desde que habíamos vencido entre comillas Artema, ¿vale? Había muerto el pobrecito, habíamos adquirido sus poderes, los poderes de su Icon de la Mu. Y Titán, que está cabreado porque ha muerto Benedicta, se cargó a la guarida. Entonces vamos a volver a la guarida por primera vez. A ver cómo está la guarida. Hola, Metas, guapo, perdona, hijo. Se ha acumulado el abrir stream, la cría, explicar un poco esto. Joder, qué bonito el lago, ¿no? Es verdad, nos repudiaron. No nos quieren ni los propios portadores. I can't help but wonder if we've made the right choice. When Sid said that he wanted to create a world where we were free to choose our own path. I honestly don't think it mattered to him if that choice was right or wrong. Only that it was our own. I miss him. A world where we can live and die as equals. That's what he wanted. What we want. And that's why I bear his name. Estaré un par de horitas, gente. Hoy no me quiero alargar. His legacy. And I'm not going to let anything stand in our way. Rides over, lovebirds, home sweet home. Oh, mira, lo están volviendo a levantar. Pero la verdad que está hecho una mierda. Coño, es Villa Gargantúa, Metax. En Final Fantasy XVI. Los que nos estén viendo jugando a Minecraft entenderán la referencia. Un nuevo hogar. Otto was asking after you. Let's go and see him. Never a dull moment.
Óvulo. ¿Qué es eso? Ah. Ok. ¿Pero por qué me llaman Sid? Again. I seen schoolboys swing harder. Otto will want to know what happened in Cosness. I expect he'll be in the mess. Mira a Torgal cómo descansa. Que no soy Sid. Bueno, esto está diferente. Bueno, antes de hablar con Otto quiero mirar... A ver. Va, esto sigue igual. I don't know. Perhaps I should just have Blackthorn meat. And what can I do for you? Going purse weighing you down? Bueno, Caron, ahora... perdón, la tienda... Ay, perdón. Tiene mejor pinta que antes. Antes estaba plantada ahí... en medio de la guarida. ¿Puntos de habilidad o experiencia? Eso está interesante, Kike. Este vale 15.000. No voy a comprar. A ver contigo, a ver qué tienes por aquí. Clive. So, what it be? Ignaria, Esquirla... Ignaria no es la que estoy usando, ¿no? Anything else? ¿O es la que estoy usando? No, es espada coralina. Vale. Pues vamos a pillar esta nueva espada. Se llama Fulmecia. Should last you a good while. Anything else? Y vamos a mejorar cosas, ¿no? A ver, vamos a poner... A ver, como una espada por detrás. Esta es fea, ¿eh? Esta no me gusta, esta es feota, ¿eh? Me gusta que tiene esos tonos morados, pero es feota. Mejorar. Quiero mejorar. A ver si me dejas mejorar cosas. Nada. Vale. ¿Qué más tenemos para mirar? Vale, a la izquierda. Hola Marco, ¿cómo estás, guapetón? Pues a la noche estamos en Minecraft, que estás en el hospital, ¿en serio? Cuídate, tío, ¿eh? A ver, esas dietas que tienen que ser... no agresivas, tío. Toda la gran mola. Y me falta el abuelillo.
Hombre, si los tomas con azúcar... Ahora será la notificación del Borrix. De que estoy en directo. ¿Qué es esto? Coño, que ahora tengo una habitación. Y el abuelo que nos... De verdad, falta el abuelillo que nos contaba la historia. Que iba recapitulando la historia. ¿La habrás pichado? Vale, si voy por aquí llego. Vale. Oye, Marco, no hagas tonto, venga, que eso sales bien ahora del hospital. No digas tonterías ni en broma. Tú recupérate, relájate, ¿vale? Y toma Monster sin azúcar. There you are, Clive. Word of your adventures arrived this morning. Victor sent his thanks. Aún estola son mensajes, debe ser eso. I doubt Kupka will miss the fools he sent to catch me. Not a single one of the bearers we saved showed any interest in coming. Espera, que te lo pongo, anda, que te has ilu. One seems keen to join us with outlaw. Any news while we were away? None worth mentioning. Gav's still off keeping an eye on the Republican army. Should be back any day now. Understood. Te digo que te iba a If gustar. anyone needs me, I'll be in the map room. Still can't work that one out. There must be better places than the hull of a gutted airship to bury your nose in a book. Yet this is where she's chosen to be. And I'm sure she has her reasons. Vale, Moguri ya está con las cacerías, ¿no? Ah, vale, todavía no empiezan las cacerías. Eso está guapo, que son misiones secundarias donde hay que ir a matar cierto bicho, enemigo, lo que sea. Vivian, ¿quién es esta chica? Back from your mission? I'm beginning to think your habit of surviving cannot be attributed Qué to bonito, luck qué bien alone. vestida va, qué elegante. Vivian, 9 cuentos. Ninetales suena mejor. So, to what do I owe the honor? Could it be that you've come for one of my lessons? Is that so hard to believe? Very well then. Shall we start with the state of the realm? To absolutely no one's surprise, she finds herself at the mercy of armies and outlaws. Well, mostly armies. Though that's not for want of trying, is it, Clive? But the real question is, how did we get here? Long though Sambrek's dominion over northeast Juego de Tronos, señores. endured, recent days have seen the Blight wrest ever more land from her grasp. For which reason she has continued to wage war on her rival across the strait, hoping to claim less blackened pastures. But Odin would sooner pawn his sword than Waloed relinquish Ash. And the Empire pays dearly for every blade of grass bent beneath Sambrequois boots. Little wonder then that Sylvester set his sights on the crystalline dominion, an altogether easier target, possessed of no less ether. It was 5 years ago, while you were busying yourself with the destruction of Drake's head, that the Empire made its move, subjugating its theretofore neutral neighbor. A nation which could legitimately claim to be the center of the world. Certainly there is no better place to stage an army. From there, the Holy Empire's reach spans the Twins. The non-aggression treaty was the only thing keeping them in check. But if they truly broke the pact without provocation,
It is only a matter of time before others reply in kind. The Holy Empire, the Dalmekian Republic, the Kingdom of Walud, and of course, our friends in Yaran. Who will be left standing, I wonder, when the last drop of blood is spilled? Los de la derecha tienen a Odín. Los del Sacro Imperio a Bahamut. You were born in Twinside. Los otros dos no sé. Feel home. Oh, dark clouds are wont to gather over the Dominion. Yet, in spite of it all, she has ever. Los del medio creo que son los de Titán, ¿no? Los que tienen a Titán. I am confident she will ¿O no? remain. Now, as to the matter of payment for today's lesson, complete a simple errand for me, and we shall consider ourselves even. Even. Right. Return this volume to old tomes in the shelves. Tell him it was. Este es el que buscaba yo. I suppose it wouldn't hurt to visit our resident historian. Ah, my favorite pupil. Esta es... Conoce con la ayuda de Vivian los entresijos geopolíticos de Balistea y las relaciones entre los personajes. Además, podrás volver a repasar sus clases magistrales. I have the details here. Hostia, un árbol genealógico, mira. Clive, perdón, el cachorro, Jill, Joshua, el archiduque y la archiduquesa, Annabella, que es mala. Aquí tenemos a Ambrosía, Sir Tyler, Sir Wade, Rodney Murdoch. Este era el soldado. No, no es un árbol genealógico como tal. A medida que nos movemos... Muere. O sea, qué bueno, tío. Esto está guapísimo. Uno de estos vendría bien en Juego de Tronos, ¿eh? Qué bueno. Ah, República de Dalmequia. Ah, estos son los de la izquierda. Vale. Sacro Imperio. Tal. Vale. Vale, el reino de Waloet, o esto. Tienen a Odín. Tenían también a Garuda, pero no lo cargamos. Estos tienen a Titán. Estos tienen a Bahamut. Ahí está, dominante de Bahamut. Y este Cid, que no sé por qué no está en gris. Se supone que está muerto, ¿no? Ah, ahí aparecía muerto. Este es Artema. Estos son los aliados, ok. Qué bueno, ¿eh? Esto está guapo. ¿Y esto qué es? A ver. Vale. Vale, y esto es un poco la historia a nivel geopolítico, ¿no? De lo que ha ido pasando en el juego a medida que hemos ido jugando. Ok. Muy interesante, pero sé que los que veis, mucho texto. Y es más, si lo vais a jugar, creo que es mejor que lo descubráis por vosotros mismos, ¿no? Será más interesante. Bueno, ahora vamos a encontrar a Arpócrates, que es el que yo buscaba, el que va recapitulando lo que es la historia en sí. No la parte geopolítica. Caprichosos vientos de otoño bailan por el embarcadero. Bueno, vale, lo dejo. Hasta luego, Mari Carmen. A ver, Arpócrates, que te han puesto una habitación mejor que la de antes, ¿eh? Joder, majo, tú sí que has evolucionado. Lawsman Harpocrates. Mejor ropas y todo. Is a name I have not heard for a long time. So long, in fact, I had half forgotten it was mine. Welcome home, Clive. You were missed, as always. I believe this belongs to you. Vivian asked me to return it. Ready?
Our resident scholar devours books faster than young Tet does lemon tarts. Would that I could do the same, but alas, I no longer possess the necessary constitution for such indulgence, either in words or tarts. That said, I have continued my search for mention of the creature you encountered at Drake's Head. But without access to the great libraries of Oriflamme or the Dominion, I regret that I have been able to find little and less. I am sorry. Please, don't apologize. I'll send word to our associates. See if they can't furnish you with more books. I fear it is not more books that I require, but the right ones. Mayhap we look in the wrong places. There are still libraries to the north. I'll see what I can do. You are too kind. There are not many in this world who would indulge the whims of a tired old historian. Not too tired to go filching Kupo nuts, though. Always got a pocket for him. Nicks him off the Moogle. Hush now. We all know there's no such thing as Moogles. ¿Cómo que no existe los Moogles y si hay uno en la cueva? The twins seem well. Aye. Yet they laugh far too little for one so young. The loss of their parents weighs heavy on them, however well they hide it. Titan took much from us that night, from some more than others, and the wounds that remain, they are not quick to heal. Which is why we must give them all the time they need. That we must. Just as I must give you the time you need to recuperate. Good day, Clive. Gracias. Gav will be back soon. I should get some rest while I can. How good it is to see you, Clive. I have compiled some new entries, if you would like to see them. What subject shall we consider today? Heridas de la guarida. Vale. Bestiario. Bueno, se ha actualizado Fénix, Lamu. Tifeo. Aquí no pone Artema, aquí pone Tifeo. Coloso poseído por Artema. Ah. Que aparece de la nada tras destruir la cabeza del dragón y transporta a Clive a un mundo espiritual donde se enfrenta a él para probar su valía como receptáculo. ¿Qué pasa? Ok. ¿Y de Artema qué pone? ¿No pone nada de Artema? ¿No lo considera un icon? ¿Por qué no tiene foto al orco? No entiendo. Bueno, vamos a seguir. Qué espada más fea esta última, ¿eh? No me gusta nada. Not back a blink and you're already off solving everyone's problems. It looks good, Clive. Goes well with the scowl. I'd had that brand for so long. I'd forgotten what life was like without it. O sea que me quitó ya la marca. To be myself. And it's all thanks to you, Talia. I star ya, no Tarja. Ah, before I forget, a rider was here with a letter from Gav. Otto left it on your desk. Not a stolus. All right, I'll have a look. And then you get some rest. Ah, las estolas deben ser las lechuzas que mandan mensajes. Esto es una carta. What could Gav have thought worthy of a letter? Once the hall's swept, it's over to the Tavern Crown. Otto was here earlier with a letter from Gav. He left it on your desk. Oye, ¿y la tensión sexual no resuelta por nuestra parte? ¿Qué? ¿Cuándo la vamos a resolver, Jill?
Tú eres Shiva, yo soy Ifrit. Tú eres el hielo, yo soy el fuego. Varias cartas. Pueden activar ciertas misiones. Vale. Parece que me está guiñando el ojo, ¿eh? Y lo que está el pobre es tuerto. Alguna pelea le ha perdido el ojo. Qué guapo es Clive. The Republican army is on the march, leaving Randalar in Hugo Kuka's charge. With him and his men occupied with the defense of the capital, they're less likely to trouble us. Good news, then. It's more than that. This is our chance, the one we've been waiting for. But look how far we've come. All that we have here, our friends, the hideaway, are they not cause for joy? 5 years. 5 long years. If I could only command this power I've been granted, we might have achieved so much more. But each time I reach for it, it's like something is holding me back. Summoning an icon exacts a price not easily paid. Your body knows this only too well. It's merely trying to save you from yourself. And every burden I cannot bear falls to you. This mission of ours has made me question everything I thought I knew. But one thing has become abundantly clear. The crystals take more than they give. In exchange for momentary comfort, we must endure a lifetime of pain, war after war, loss upon loss. And now they rob us of our very homes, leaving naught but dust and ash. But you're trying to change that. We're trying to change that. And to me, that's no burden. I know, but... Try not to forget. We're only here because Joshua gave us a second chance. It would be a pity to waste such a precious gift. He did. He was there. It wasn't an illusion. I heard him call out to Ultima. A mí me da la sensación de que Artema se metió en el cuerpo de Joshua. Como y la ha utilizado como receptáculo. Me da a mí, ¿eh? Que no lo sé. Hasta ahora todas las suposiciones que he hecho he acertado, pero tengo que fallar. Y espero fallar en esta. No me gustaría que Joshua, el pobre, ahora fuese el receptáculo de Artema. Cuando viendo que Artema vemos que no es precisamente a good person. Y estos un besito se podían dar, ¿no? Por nosotros. Te falta el por nosotros. Cristal de madre, Cid y por nosotros. Ay. No, pues seguirán con esto. ¿Esto es Joshua? Sí parece, ¿no? And so the north is lost. I knew that the blight spread ever more swiftly, Your Grace. But this is far, far worse than any could have imagined. It is only a matter of time before the twins are no more. The world marches ever closer to its end, and here we chase shadows. Tell me, brother, are our efforts in vain?
A moment, if you... my apologies, I didn't mean to intrude. Está la puerta cerrada. Hay que llamar. Discussing strategy. Speak freely, Otto. It's Martha, from the inn. She's gone missing. Anyway, I'll be in the mess when you've finished. Very well. Tiempos oscuros. What would make Martha leave the rest? Calla, loco. Ahora me acabo de dar cuenta de una cosa. Que la secundaria que no hice antes de que cambiara, digamos, pasasen los 5 años, se ha quedado sin hacer, ¿no? Que era aquí. Tiene pinta. Mira, se extiende un poquito el mapa. La almaquia, ¿será eso? Ok. What do we know, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled, bones were broken. The usual. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Something's not right. You think this was planned? Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip round the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield to power. And now it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. Couple of curse breakers are already on their way to the inn. They should speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Don't worry, Otto. I'll make sure everyone gets home safe. Here for another of my lectures. My beloved homeland. Mira, aquí no hay Or doblaje. at least it was. I admit. A far more reputable fellowship. One would think. What is it that you wish to learn? No, Very good. no sé por qué. Vale, ya está. Reúnete con los libertadores. Y este también quiere saber algo. ¿Una canción nueva? Si no, porque está iluminado el arpa. Iluminado no, con como con que tiene alguna novedad. Have we any more knuckle pies? Chocobillina rellena. Oh, sadly not. Molly...
Vale, es esta canción. Esta es la que está sonando. Vale, vale. Pero simplemente por historia, ok. Vale, pues vamos para adelante. Tengo que bajar. Bueno, esto es una secundaria. Damn blighted bilge. Aside from the holes in my hut. The lake water doesn't agree with that. That's one way of putting it. And unless that slurry will keep eating away at the timber like young Tech does our... Assuming we had any pitched out, the old tub's got more than a... Of course, Obolus. Your skiff is our only means of reaching the mainland. Well, I'm glad some... To make pitch, you need pitch trees. Now, I'm not so unkind as to ask you, and it just so happens, I once heard the thorny pitches of Curltail Fall. Sounds easier than felling a... Dar brea, pulir brea. Vale, mesa secundaria activada. ¿Y dónde quiere que vaya a reunirme con los Vengadores? Reúnete con los Libertadores, ¿pero dónde? ¿Puedo ir aquí? ¿Hacer esta secundaria antes de reunirme con los Libertadores? Ah, bueno, que tengo que ir donde Marza. Vale, acabo de ver el membrete rojo. Joder, Jill, me has asustado, ¿eh? ¿Son mariposas en las rocas? Ah, pues sí, ¿eh? Parece más ligera, ¿no? Se mueve más rápido. Easier than felling a forest, I said. The trees don't have teeth. Can't imagine Obolus needing any more than this. Time to head home. No, no voy a volver a casa. Tengo que ir acá. What happened here? Come on. We need to find the others. Están todos guapos. Están todos guapos, reventados. We're best off staying where we are for now, I reckon. Anything catch your eye? Ese es el único que le he comprado música. Take care out there, eh? They've killed my parent. I demand... Mató a mi portador y sigue una indemnización. Let's get you to a physical, shall we? I'm sorry. Sid? What said you'd become... ¿Pero por qué me llaman Sid si soy Clive? Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes.
They're saying the Imperials descended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all our efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey sheltering Martha's bearers. The bastards. Jill and I will go after them. You take care of the people here. We will. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Vientos de infortunio. Cole is right. That was no tavern brawl. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. Ay, pero no hay... No hay teleport. Es una pena porque a la abadía ya hemos estado, ¿eh? Pero no, no hay teleport por ningún lado. If those Orsons touch an arrow on Martha's head, Don't get surrounded. Look. Up ahead. Martha, are you hurt? Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. The Black Shields? The bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds, poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. Está pidiendo el cambio, Marta, ¿eh? Está mirando el banquillo pidiendo el cambio. Tengo que ir a otra dirección, no sé, pero voy a pillar... Seems a step too far, even for the Empire. ¡Ay, que había aquí!
Are we too late? There might still be someone inside. Peleita, ¿no? No. Vaya carnicería. Damn it. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offense. And for their crimes shall they be punished. Such is the law. Qué voz, ¿eh? To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting. Darkness, esto ya hace un poquito Kingdom ya huele, ¿eh? Guapa las armaduras de los guardias oscuros. This won't take long. Cuando se acabe el tío vivo. Is that all of them? I think so. ¿Qué significa el cuarto rombo que aparece ahora? ¿Vigor? No, ¿eso será eso? No. Antes aparece esto, que es la experiencia, puntos de habilidad, el dinero. Y esto no sé lo que es. Ah, qué bueno. Vale, vale. I didn't see the abbot. He may still be alive. A ver. Incrementa el daño infligido para garras fulmíneas. Y lo que me acaban de dar...
La barra de ímpetu del enemigo disminuye en daño con ala carmesí. Raras y estos. Ciclón lacerante, vale. De momento, como estamos utilizando bastante Garuda, no lo voy a dejar. $2300. Es como el ulti, ¿eh? Crea una esfera eléctrica que electrocuta a los enemigos cercanos al ser golpeada. De momento no voy a... Esto sí que lo vamos a subir. Ya no tengo más. Lo que quiero ver es... Eso nuevo que sale, ¿eh? ¿Será el vigor? Ni idea. Venga, sigamos. Uf, más sangre tú. The abbot. The bearers died protecting him, calling upon what little magic they had left in their bodies. Clive. He's breathing. Y se está convirtiendo, ¿eh? Friends of Martha, we're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cullings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Mother to beg Sis aid and tell her this wasn't her fault. I shall. Sid, where are you? Sid! In here! We found a survivor! Clive. Ya la has pichado. He's gone. We've laid the abbot to rest, but the bearers, they didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials.
No sé lo que es. No creo que sea vigor. No puede ser vigor. Vale, tenemos que ir allá. A patita. Y nosotros solos, o sea, rodear y volver. Ok. Por ahí no podemos hacer un recto, no creo. Hay enemigos, A ver, parecen plantas de esas. No. No tiene pinta de cubrir, pero no nos deja ir. ¡Uy! ¡Bicho nuevo! Arimán, clase C. Eso es una cacería, ¿no? Escorias. Por toda Balistria encontrarás temibles enemigos llamados escorias. Aunque supongan todo un reto al derrotarla, no solo tendrás giles y renombre, sino también preciados materiales para fabricar nuevo equipo y mejorar el que ya tienes. También puedes huir del combate si no te has preparado. Para conocer más acerca de dónde encontrarlas y las recompensas que obtendrás si acabas con ellas, habla con el Moguri de la guarida. Néctar, junto al tablón de anuncios. Ah, claro, que este... Se me olvida, tío, es el R1. ¿Cómo que Simo Plus? ¿Simo Plus Plus? ¿Estamos locos o qué? Vale, vamos, vamos. Ahora hay que darle duro, Ya le hemos dado bien, No, ¿cómo que condena? Eso no pinta guay, No me gusta eso de la condena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Cuidado, que te estás emocionando mucho, chatín. Y yo puta, Ya me ha vuelto a aplicar condena al cabrón. Vale.
¡Hasta vámonos! Escoria derrotada. $5.000 giles, ¿eh? You didn't see that coming. Guess we're all ready. Que solo hay que darle al cuadrado, dicen algunos. Joder. Si le das solo al cuadrado no te comes una mierda. That must be the bridge. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. Eso está prohibido en España. No se puede esparcir las cenizas en el mar. And now they are truly free. I hope so. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. Esto sí que podemos hacer teleport, ¿no? Sí. Obelisco se llama. We're best off staying where we are for now, I reckon. No one survived then? I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these Black Shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. And picking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. Exequias por los caídos. Hay cosas que toca mirar bien, en las tiendas, porque hay cosas que son solo para vender. A ver, vamos a mirar... Mira, aquí han puesto una secundaria. Sí, ¿no? O que sí sé más. Try not to move. You'll only make it worse. Oi! You there! You handy with... Of course you are. Bet you... Now, question is, are you willing to... Chocobos. You heard me right. And not just any. Whiteheart and her flock
Are the chocobos? It's true. Why? Go on then. There's a good. Where can I find Bueno, these chocobos. chocobos? I saw him cut across the way over yonder. You save Whiteheart and her flock. You hear me? There ain't a. And don't worry. I'm sure I will. And good luck to you. Pero antes de ir allí, quiero mirar lo de vender objetos, porque veo que hay objetos que no valen para nada, solo para venderlos. Entonces vamos a parar un poquito aquí con este mercader. What are you after? A ver. Material, material, material. Material, material, material. Mira, esto solo sirve para venderlo, ¿veis? Pues vamos a vender. Uy, objeto lucrativo solo sirve para venderlo, pues lo vamos a vender. Que son 1600. Is that everything? Y la sangre negra igual. Y son 8400. Fair trade. Esto es material. Material, 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 material. Vale, ya estaría. ¿Y esto qué es? Vale, perfecto. Vale, no eran muchas cosas. Pero hemos sacado giles. Venga, vamos a hacer esa. Vamos a ayudar a esos chocobos. Y volvemos luego a la guarida. Seguro que ahora Moguri ya tiene activado el tema de las cacerías. Al haber vencido a Arimán. Los poblados saltan menos. Aquí, cuando ya puedes pelear, salta más. Tengo que girar a la derecha ahora. Ok. Okidoki. Estos en teoría si no les atacamos no nos atacan. Hacen gacelas, ¿eh? Vale, ahí sí que hay pelea. ¡Hay bichito! ¡Hay monstruito! A white feather. I thought Ambrosia was one of a kind. Speaking of brave, but looks like they went that way. He fallado, tío, no me jodas.
Sangre negra. These chocobos aren't going down without a fight. ¿Aquí en Coruña está Orgal? They're in trouble. We got you cornered, Feathers. You didn't think you'd seen the last of us, did you? You've been bad for business. But I reckon someone will pay good coin to mount your head on their wall. Not around here, they won't. Oh. And why's that, eh? Because she's something of a hero in these parts. You hurt her, and I hurt you. Piss off. Or better still, how about we hurt you both? All right then. But don't say I didn't warn you. We can win! You're safe now. White heart, I presume. Do you know her, boy? That scar. It couldn't be. Ambrosia. Hay secundarias chulas, ¿eh? You survived. And you found yourself a flock. Oi! Is it over? I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, you sorted the bastards then. I knew you would. And the whole flock made it through unscathed. Thankfully, they did. And not only that. Well, I'll be. I never stopped to think our hero here might once have been someone's mount. Que era del padre, ¿no? La montura del padre. Though I dare say she'd suit a fine fellow like yourself. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master. Kind-hearted warrior that you are.
Bird like her would have cost a princely sum. You born a lord or something? Well, Oh, no, sorry. I didn't mean to pry. Don't matter who you are. You done right by me. What is it, girl? She wants her master back, I reckon. Told you. And it seems her pals agree. Is that it? You want to come with me? Well, bugger me if this ain't a heartwarming sight. The lads down the stables will be hearing about this tonight. Oh, stay right where you are. Hacer una montura, ¿no? Ahí estamos. Hostia, hasta un parche en el ojo le han puesto. Se llama Ambrosía, ¿no? Doesn't she cut an handsome figure, eh? She does indeed. ¿Cuánto te debo? Dice. Few scraps of leather's the very least I owe old Whiteheart. Oh, I'll be sad to see her go, of course. But she's her Bueno, vida más tranquila y feliz. and more besides. Lo de tranquilo no sé yo, ¿eh? Don't worry, we'll get along just fine without her. You hear that, Whiteheart? You've earned yourself some time off. You have fun traveling with your master now. You seem awful familiar now I get a proper look at you. That's it. When those chocobos swarmed my cart on the road, didn't you? No, that can't be right. That fellow was a bearer. Must have been my double. Oh, must have been, eh? Oh, that'll be the excitement getting to me. Silly sod that I am. Pay me no mind. Este me trató mal, ¿no? Best be on my way. Good luck to the both of you. You take care of your flock for now. I'll call you when I need you. Ahora puedo utilizar los chocobos como montura. El orgullo de alas blancas. Sí, anteojeros, hecha miedo. Ahora puedes montar en Ambrosía. Papá. ¿Y cómo se monta? Good girl. Vale. Tengo que volver a la guarida. Vale, desde aquí puedo viajar a ver. Sí. Bueno, pues ya tenemos montura. Pero lo primero voy a bajar para completar la secundaria. Lo de la campana ¿será para que abajo no se cruce nadie? Well, did you find me some... Find is one way of putting... Ugh. Reeks like a chocobo's argo. Yeah. Same as me old man. He was a...
Ah, y toca pasar donde el Moguri también ahora. No, el Moguri estaba por aquí, ¿no? Ah. O el Moguri era abajo. No, abajo no puede ser. Aquí está Otto. Ahí está el Moguri. ¿Ah, todavía no? O sea, he hecho una cacería y todavía no... Vaya. And how may I assist you today? How may I help you today? I have the details here. ¿El rayo qué significa? Rival. Todos estos son aliados. Hola, Metas, ¿cómo estás, guapo? Vale. One must understand one's place in the world. Vale, ahí están avanzando los de Dalmaquia por aquí. Y estos invadiendo por acá. Very good. Very good. Pues a mí que el juego me está gustando mucho. No es perfecto, lo sé, pero me está gustando mucho. Me ha enganchado, cosa que no hizo el 15, ¿eh? Ah, pues aquí Metas, pues dándole caña, niño. Lo que estaba comentando, que a mí el 15 no me enganchó. Pero este sí. No estoy diciendo que el 15, Final 15 sea malo, para nada, Pero no me acabo de enganchar. Y eso que sigo diciendo, es el menos Final Fantasy de lo que he jugado hasta ahora. Arreglos de amorosidad. O sea, aquí vamos teniendo como objetos importantes y vamos guardando aquí. Y esto es como un expositor. ¿A cuál quieres jugar? ¿Al Final 15? Yo lo tengo en físico, la Day One Edition, pero en digital lo tengo completo. Lo regalaron en el Plus, creo. No, lo pusieron en el Plus. Vale, ¿quería mirar algo más aquí? No. Ah, Clive! How I've missed that scowl. Esa cara amargada. Esa cara amargada dolice. What, no kind words for your old pal Gav? ¿Estás pedete, hijo? Now sit down, you fool. Las tazas no estaban así, las jarras, So, you remember how En quick cambio the de plano, Empire was las jarras están by the distribuidas. Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first. Qué bonito es el Sacro Imperio, Century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek.
lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Neta, saliendo un poco del juego, si hacemos un portal del Nether en el pueblo, abajo en la villa, ¿afectará al que tenemos al lado de la casa? Esto no tiene que ver con el final, perdonad. Es que no quiero que se me olvide. It's time we moved on the mother crystals. Four mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. Hay que hacer un portal en la villa. Al lado del edificio que está haciendo Iván, que es el que está más alejado. Drake's Breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rosfield. Lord Byron Rosfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait, Rosfield. And you're a Rosfield, of course. A buenas horas. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune, along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for, eh? Huh? ¿Ya se activan las cacerías? Ahora está disponible la lista de misiones, el tablón de anuncios y el rincón del mecenas, ¿vale? Nuevos lugares de interés en la guarida. Ahora puedes hacer... Vale. Vale, ¿para qué sirve cada cosa? Vamos a mirar. What are we waiting for indeed? Se activa aquí una secundaria. Won't be long now, Martel. Sid, I am hoping to speak to you. Is everything all right? Oh, yeah, it's just, well, as you... It's good to know there's something of the old hideout. Martel's pride and joy. It was a sapling when she rescued it from the rubble, but look, I took it on, you see, after she... Well, and not only is it ready, it's actually tasty. So Impressive. I thought this first harvest could go to the... You couldn't take them some... It'll be nice being the bearer of good... Oh, she always had a soft spot for that lot, see? Here you go, Martin. A llevar manzanas. Martel, today's fight.
Y aquí no pueden, no te dejan llamar al chocobo. He subido por donde no era, ¿puede ser? Puede ser que esté dando la gilivuelta del año. Bueno, esta zona no la conozco. And you say Sid built this place? Perhaps they're older. Problemas de matemáticas. Otro crió unos chocobos y adamantáis. Tiene 5 animales en total y al sumar las patas de todos resulta que hay 16. Sabiendo que los chocobos tienen 2 patas y los adamantaimais 4, perdón. ¿Cuántos chocobos tiene Otto? Interesante. Vamos a hacer el prueba. A ver, tiene 5 animales. Entre los 5 animales hacen 16 patas. Vale. Tienen 4. Eso estaba pensando, pero a ver, 4 por 3, 12. 12. Eso es 3 adamantaimais, que son 3 por 4, 12. Y 2 chocobos son 2 por 2, 4. 12 más 4, 16. Sí. No se puede responder, ¿no? Estaría bien, ¿eh? Y que fuera un trofeo. You two look like you could use something to eat. Martel. Weren't she the girl from the forest? Of course she was. Aye, and brave as a bane might. Remember when she ran back? Please up. Those she'd have been proud. Que no me llaméis Sid, que me llamo Clive. Verga. A gift from the backyard. Vale, esta misión. Menos mal que son solo 2. Y el camarero igual. Buah, pues los Batman Arkham los tienes que gozar como un enano, Metax. Un día tengo que jugar a los Batman Arkham. He'd have them right from the branch, mate Martel. That sounds like the sitter. Planning on keeping that. I'm glad to see someone carried on what she started. Reckon she'd be happy knowing all her harm. Clive, tell the lad down in the... Not so much as a thank you. El Arkham Asylum. I've got some manners at least. Lo único que no me gustó de ese juego fue el jefe final. Pero muy bueno, tío. Bueno, la verdad que los 3 Arkham así... Bueno, el Arkham Origin no es de Rocksteady. Pero el Arkham Asylum, Arkham City y Arkham Knight, muy buenos. A ver, esto es nuevo. Oh, Clive. The patrons, what does that mean? Oh no, that's still me. It's just Karen. I still catalogue every item that arrives in addition. Come to claim your just desserts. Ah, son puntos de reputación, lo que no se ve lo nuevo que salía. Ah, ok. All yours. You earned this. Ok, perfecto. Best of luck out there, Sid. Sí, estaba muy guapo. A ver, Moguri. Bueno, Néctar, tío. ¿Es lo que te está buscando a ti? The hunt board. It's where the curse breakers post sightings of particularly fit. Just because they can't be dealt with when they're spotted doesn't.
Well, the people of Valisthea are going through a lot already. The last thing they need is ungodly fiends terrorizing them on top of everything. Perhaps I can. Pero bueno, Arimán ya está hecho. ¿Quién hay por aquí? El ángel de la muerte y Belfegor. Ah, esto no sé, simplemente están, vale. Ah, te dicen la zona donde están, vale. Ya me pondré con ello. Ah, my favorite pupil. What is it that you wish to learn? Pasa que esta chiquilla, cada 2×3... Aquí es donde tenemos que ir ahora. Juego de Tronos. Voy a quitarme la secundaria y... que ahora tenemos... 9-10, ¿eh? Un poco más voy a estar, ¿eh? ¿Veis? Aquí salto poco, pero cuando es mundo... O sea, cuando ya puedo pelear, salta más. Breakers sent their thanks. They were clear. They remember, I suppose she put when she... And 3. By the way. Of course not. They like your fruit, Martel. Isn't that wonderful? Tú sabes que Enigma, el personaje, cuando no es el... Puede verse en el camarote de Clive. Cuando no es el rival, se llamaba Edward Nigma. Y luego ya se hace llamar Enigma. A mí es uno de los rivales de Batman, tanto en videojuegos como en cómic, que después del Joker quizás es el que más me gusta, ¿eh? Me gusta más que el espantapájaros, por ejemplo. Vale, ¿dónde tenemos que ir? Ahí vamos a ver los tesoros. Qué conveniente. Eso es conveniente. Bueno, Harley Quinn es... ¿Cómo es? Harley Quinn es Harleen Quinzel. La doctora Harleen Quinzel. Vale, vamos a abrir el mapa mundi. Eso es conveniente. Sur de Rosaria. La Rosaría. Do you think it was wise to leave, Gav? He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dhalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides, Bruce Wayne. He has a knack for that sort of thing. That he does. Su padre Thomas Wayne y su madre Martha Wayne. En Sudamérica lo llamaron Bruno Díaz. Creo que es Bruno Díaz en Sudamérica.
always knew that I would return one day. Return to Ironhome. For what? After learning the truth, Las pelis nuevas. chance to face your past. Sí, no está, la de Pattison no está mal. Ah, es de Caballero Oscuro, sí. I am to continue at your side. I must do the same. We will face it together then. Daros un besito, anda, joder. Hacedlo por mí. No se besan. Come on. Lazos de sangre. How far do you think your mother's reach extends? Will we find the same tragedy in the south as we did at Martha's Rest? More than likely. Which is why we should hurry. There are still many settlements between here and Port Isolde. We visit as many as we can and hear their stories. Sí, también van chocobo, qué bueno, tío. ¡Ah, que peleamos! ¡Hostia, que peleamos desde el chocobo! ¿Solo haces de ataque? Pobre chocobitos. No, pero si en realidad yo no... Si tú vas andando no te atacan. Solo te atacan si... Solo se ponen agresivos. Estos, los normales, los de colorines verde así, azul sí. Pero no sé, me acerca con el chocobo y se activa la pelea. Mira, en teoría, si yo me acerco a estos chocobos, ¿ves? No hay pelea. Si yo lo ataco, sí se activa la pelea, pero no sé por qué, montado en el chocobo, se ha activado la pelea, tío, no entiendo. Que no da el primer golpe. Y haz clip si quieres, porque no da el primer golpe. Estoy segurísimo. Ah, igual yo di primer golpe porque vi que se activó la barra roja. La barra roja es cuando iba a haber peleas. Se activa el modo combate. Mira, ahí está el verde y azulado. Este sí que ataca. Ve, ya se pone la barra de pelea y ahí lo tenemos. Vaya, hombre. Y para que veas que no miento, a ver si hay más chocobos. Mira, ahí hay chocobos. Me voy a acercar con él y ya verás cómo se activa el combate. Ah, pues ahora no. Sí, mira, ¿ves? Y yo no he hecho nada. ¿Ves cómo se activa? Es que cuando se activa la barra... Además ha cambiado la música. La peco la apa.
¿No tienes nada que decir, Metax? Ahora que te he demostrado que yo no había atacado primero. Ya, y solamente me he defendido. Tengo que ir derecha. Sí, verdad que si hay uno verde, el verde como está en modo pelea, se activa la pelea automáticamente, ellos también se ponen en modo pelea. ¿Qué es detrás? ¿Dónde vas? Es allí. Mockery of justices. Quiet, you! Nothing we're... Jill, look. Rosaria must be cleansed of the stain which befouls her. En mi cabeza no, ha salido ahí en el juego. No ha sido en mi cabeza. Ya cambia la música. Hombre, tú no has jugado al juego, entonces entiendo que no sepas cómo funciona la mecánica del juego. Lo entiendo. No, no roleo, ya estoy roleando. Estoy roleando. Aquí que está en el campo de batalla soy yo. Para que se ponga en duda mis intenciones. Es verdad que a veces me mato porque me da a mí la gana, pero es para farmear materiales. You fancy dancing a gallows chick like the... I ain't got much, but what's mine is yours. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dices tú? Jo, pero gastar 24.000 por algo que no voy a... Mira, música nueva. There you are. La compramos. ¿Y la música? Ay, ya te pillo. Cambió la música. Se puso la música de pelea. ¿Qué tienes que decir ante eso? Ay, ya te pillo. Material. A ver, esto es lo que hay que vender. I reckon that's fair. Y esto también. I'd pay more if I could. Keep to the roads now. Excuse me. Excuse me. What was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There've been attacks on it. The Empire wants answers, and what the Empire wants, Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. You'd have to be dull as a sack of stones to think you could take on the Empire. ¿Dónde está la...? Ok. You seen him, didn't you? I'm sorry. The Black Shield. At least I think there was a Black Shield. Was this the first time that... What do you think? Amber's the arse end of nowhere. Amber está donde el fundador perdió las sandalias. Firebrands, if only we were. I might... You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? I don't know. But we need to find out. Greetings, friend. Know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial souls. Don't you go telling these straight. I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber and never come back. May I at least ask why? I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts the Empire is a harsh master. Its demands are great. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will glad. This village will not become... Then we shall be on our way. No somos bien recibidos.
These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Obedience bought with fear. Are you all right? Sorry, It's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosari would have the courage? A new ally would certainly be welcome. Perhaps the next village will yield more on. Perhaps. Entiendo que por aquí también hay camino, ¿no? Seguro que por aquí, por el trayecto, encontramos algo. Alguna peleilla o algo. This pass will take us through the mountains. And directly into the path of whoever or whatever lurks here. Ya ves lo que yo he dicho. Ever since the apology, we've seen more and more of these echoes. What do you think is waking them? The mother crystal's collapse? I have an idea. You're not going to like it. Si solo hay que darle un botón, dicen. More of my mother's men. This is no time to ride. Ready, go? ¡Hostia, pelea! Baja, 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 baja.
blood, Clive. Sí, en este juego sangre no falta, ¿eh? Está Torgal rugiendo. ¡Pelea, pelea! Aquí le gruñes. You were told to stay in your homes. The Black Shields. You know who we are, and still, you would bear your steel. El problema es que tú no sabes quiénes somos nosotros. We owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these, our swords we swear. Say that again. I'll show you a true shield of Rosaria. El ataque del Fénix ese es muy OP. Encima te da algo de vida. Who are you looking for? Why, you. We come bearing a message. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in Ordeal. Guardians of the Flame. Se ríe. No lo mates, déjalo que sufra. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. Find something, boy. Death. ¡Qué pestuza! Venga, vamos a acabar esta parte y cierro stream, ¿vale? Haremos pausita y luego volveremos con Mamá Minecraft. Mañana tendré resubido este stream. Hostias, a la hora de comer o después. Que también es de los final más oscuritos. También es verdad, ¿eh? This was my mother's doing. Vaya madre que tienes, hijo. But why? Why would anyone? I don't know. I never truly understood her. But this... Oh, Clive. I will learn what madness drives her, and I will end it. We should go. Yes.
leave them here like this. We won't. But if the Black Shields have made it this far south, they may already be in Port Isolde. Joder, está poniendo el juego interesante, ¿eh? Pero lo tengo que dejar. ¿Dónde me están mandando? Ah, por acá. Al nuevo obelisco. 1142. Vale. Este no se puede mejorar nada, ¿no? No. Aquí no parece. Pues guapísimos y guapísimas. Hasta aquí vamos a llegar de momento por hoy, ¿eh? ¿Cómo se guardaba aquí? Aquí. Lo dicho, mañana lo tendré resubido en YouTube, ¿vale? Y si estás viendo este vídeo en YouTube, pues deja un rico like que siempre ayuda. Pues nada, nos vemos en el siguiente directo después de la cena, gente. Sobre las 10, 10 y media más o menos. Seguiremos con, en principio, con Minecraft. Venga, besitos. Nos vemos. Chao, chao.